egyfajta kvázi komoly történetírással, akkor kapsz valamit, csak tényleg ami érdekes lehet, csak hát legyen az azért komolyabb. میخوام از یک از خواننده‌های پاپ امروز شروع کنم. خواننده‌ای به اسم مصطفی راغب که با خیلی هم طرفدار داره. Știm că oamenii cei mărunți sunt aici de O să mă duc cu ea în fundul pădurii și când o să vă strig, luați-o la fugă spre mine. Și cine va ajunge primul, a lui să fie pălărie. نعلم يعني من هذا البلد من آن لآخر أستاذ عادل يثار قضية هل نحتاج للملكي؟ استغلالا طاقته المسخرين من حوله مستعينا Dr. B, for the listeners of the show. Great to have you on, Dr. B. Look, I gather that actually... الاتحاد الأوروبي الدول العالم Di Lano Copaglia che se lei incateva questa voglia fino a che te non lo composto io pensiamo ed è che io anche enteca corici به باز که اسفندی هم که خب برحال از دیر باز در فعالیت داشته و Te opri de la ce mi-am pus în gând. Ce vreau să aflu de la tine e doar ce trebuie să fac. Dacă e așa, atunci o să spun totul. La polele acestui munte. و مناش و اصل در زراعت به دیدگاه Iază, flăcăul izbuti să străpungă schiara cu palul. Și în clipa când divolul se prăbuși la pământ, Așează-te frumos, dă-te mai aproape de aparatul de radă și ascultă-mă. يكيد لك كيدا إن الشيء Mai e lângă dumneavoastră și Adrian Otean, vocalistul Adrian.
شیخ شمزینه ماوانه شهر و مکان جینه ترگب از حسن سرک موری زندگی در قدیم Amico Manchería me ha recordado una canción de título muy parecido, que es Borran. خدا گفت مگه به گفته من ایمان نداری؟ گونورد گفت خدایا Дай мне Бог добра и силы, сохрани, прошу. În 1862, în ceea ce a fost primul asasinat politic din istoria. And 10 UK winners are guaranteed to be millionaires. Euro Millions from the National Lottery. Play on app. Estimated jackpot. ملي راډیو څخه مه هېروئ د FM په 115.2 څپو واشنطن عاصمة القرار العالمي، كما كان دوره الخالد في نيويورك عندما تصدى للادعاءات Fatiyodine Erdemli Bog Asının Kaşarı'nda sanatında o fiziki sanatında година. В Україні 21 година, ви слухаєте Українське радіо. Io che diceva capire che tu per ricevuto una gara, quindi eram tăiam Utilizatorii sunt notificați că dispozitivul este blocat din cauza accesării de conținut. مش هدرخ العباية اتحرقت لكن فداك مش عارف اشكرك ازاي يا جماعة. اما اگر نبوت‌ها باشد نیست خواهد شد. Surprisingly simple mixture, a particular type of antibodies called nanobodies that work across cobras and mambas. Попасть к находящимся в окружении Украины. Declarată stațiune turistică de interes național. Prin decizia luată de executiv se facilitează accesul prioritar la
необходимые человеку аминокислоты. Постоянное употребление двух ускоряет. Duminică, pe scena Teatrului pentru Copii și Tineret Căluțul de Mare din Constanța, Выпивал вместе с приятелем. Они начали спорить о войне, и тогда Михаил...